همه افاق پر از فتنه و شر میبینم. درود به شما و السلام علیکم تماشابینانی که وقت خود را دریغ نمیدارید و سخنهای ما گرچه ساده هستند، سخنهای ساده ما را نیز گوش میکنید. با شما سلامتی خواهان هستیم. بگو یک خواهری به ما مراجعت کرد، گفت من بکارتم را از دست دادم، یعنی دخترگیم را از دست دادم، چی کار کنم؟ وقتی ما اطرافی چیزی گپ زدیم دانید که همون چیز زیاد است یا زیاد شد. در طول یک ماه، در همین طول وقتهای نزدیک بگوییم خیلی زیاد بود با ما مراجعت کرده بودن. همش همین گونه است. خیلی کسی نمیگوید که من، میگوید یک دوگانم در همین حالت شد، چی کار کنیم؟ همین سوال بسیار سوالی نازک است. وقتهای اخیر چرا مادرها دختران خود را اطراف این گپ نمیزنند؟ وقتی کودک یاش هستیم، کودک هستیم، نزد آتش برویم میدونیم این تصفان است، جیز است یا هر چیز که از میگوین کودک در ذهنش هست. نان که چپه شد زود رست میکنند. اون چیزهایی که هست کوچه نبره یا چیز. اما نمیگویم که دخترم بکارت تو ناموس من و پدر و ناموس عائله ما هست. اگر رفت تو شوهر کردی و وقتی که آوازه بر آمد که نو دختر بوده است، برمیگردیم به نامه‌ای که شب آمد. گفت من چی کار کنم؟ چند ساله هستی؟ گفت 20 ساله. من میروم عریضه میکنم. چی کار میکنم؟ گفتم چی گفت عریضه میکنی؟ تو 20 ساله هستی، تو کودک نیستی، نابالغ نیستی، با پای خودت رفتی، با پای خودت ماشین نشستی، با پای خودت خانه در آمدی و با خواهش خودت چی میگویی؟ اکثریت همین است، میگن نمیدونم چه خیل شد، چی شد. آیا شیشه را اگر ما به زمین زنیم پاره شود، شکند، می شود که او را دوزانیم؟ آیا می شود که او را کلی بکنیم یا هر چی که هست؟ با این خاطر مادرانی عزیز، میدونیم که اکثریت تماشا میکنید، از خردی درباره ناموس، درباره بکارت دختران خود را یک بار گوید، دو بار گوید، 10 بار گوید، در ذهنش می نشیند. دخترم بیراهگردی نکن، دخترم بکارت تو ناموس ماست. پیش از گریه و نالتان بکنید، پیش از شرمنده شدنتان بکنید. یک دوستی ما همسرش در بیمارخانه کار میکند، میگوید روزی نیست که نفری نبیاد ما ندوزانیمش. خانه من نزد مکتب است. حادثه ای که 1 ماه نشده است. یک عید بود. وقتی که من با اونجا میگذشتم، مکتب بچه های صنف 9, 10, 11 یک سرود است اگر دانید، من نمیدونم، ویسکی، کولا مونده است. همه تنی به تن هستند، همه تنی به تن هستند برابر. من حیران شدم یک خوری که میخونه انم خیلی ویسکی، کولا، انم خیلی تنی به تن دختر و بچه رقص دارن. بعد مرا میگوید که رفت زن گیر.
ояндаи мо ҷавонон ки бошанд, ояндаи мо ҳамин дӯстрӯякон ки бошанд, пас мо бояд инҳоро тарбия кунем. вақте ки мо филмнавор мегирифтем, ман гуфтам ман дигар филмнаворгириро баҳс мекунам. ман ба ҳамин филми тасвирӣ мегузарам ё ки мултфилм мегӯям. ман ба мултфилм мегузарам. мегуфтанд ки эй ту чӣ кор мекунӣ? мегуфтам ман мехоҳам ки дӯстрӯяконро тарбия кунам. ман бас аст аз он машаву человек-пауку дигару дигар як чизҳои милливу бисёр орзу доштам, аммо дар мо мутахассис набуд. вақте ки ман бегона муроҷиат кардам, гуфтанд ки ин график дохил мешавад, ҳар як сонияш фалон миқдор пул меистад. манзурам нарасид, аммо ман кӯшиш мекардам ки назар ба он филмҳои фаҷ ман рӯ ба 2 дақиқа 3 дақиқа ана ҳамин филмҳои тасвирӣ, мултфилмҳо роварам ва инҳоро аз ҳамин хурдӣ чӣ гуна салом кардан, вақте ки як аз ворид шуд ҷой додан, ҳар чизҳои содда ки ҳаст. бармегардем. вақте ки гуфтем ҷавонон ояндаи моанд, мо бояд аз онҳо шурӯъ бикунем. ҳам мактаб, ҳам хона. баъд шикоят накунем ки зан нест аст гирем, ягон келини дуруст нест аст ки келин кунем ин вай. доимо мегуфтем ҳам аз духтари худ шурӯъ кунем, олам гулистон мешавад. фарзанд ҳар коре мекунад, бидонед падару модар ба шумо мерасад. ҳар кор мекунад мегӯям фарзанди ки аст, ё агар дашном ҳам диям мегӯям барпадарат. барои ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунам духтарони худро каме ҳам бошад масофаи мо ба ин гуфтамон касеро ганда кардани нестем ё чизе, аммо мехоҳем як нуқта ҳам бошад пеши баъдан чизҳоро бигирем, ба падару модарон расонем барои тарбияи фарзанд. акнун ман ба ин хоҳар чӣ гуфтам? акнун гӯям ки ту бояд аз ягон домулло пурсӣ. ман намедонам аз кӣ мепурсад. шояд ӯ гӯяд ки он домулло худо медонад, гӯяд ки бадбахт чӣ кор кардӣ, гӯяд ягон даст ба ягон кори дигар назанад. ё чӣ мегӯем? ё гӯем ки рафт ҳеҷ гап надорад, будагӣ шуд, дӯзон бо насиби кадом бародари сарсахти мо ҳастӣ. аммо пеши ин роҳро гирифта метавонем. фақат муроҷиати мо ба модарон аст. насиҳат кунед духтарони худро, гӯед ки духтарам ин номуси ту аст. боз такрор мегӯем, фақат барои пешгирӣ гуфтем, аммо таъна накардем ё касеро ганда накардем, онҳое ки аллакай букорияти худро аз даст доданд. на хоҳаракон, мо шуморо дӯст медорем ва чанд тавсия медиҳем. зинҳор барои дугона нагӯед. ба дугона нагӯед ки фалон бача духтаргии маро гирифт, ки рӯзе байни шумо ноҷур шавад, ин овоза мешавад. беҳтарин дугонаи шумо модари шумо аст. кӯшиш кунед барои модар гӯед, аммо модар як бора нагӯед ки фишор давлени назанад модарро. ман намедонам, ҳар кас модари худашро хуб медонад. як сабук карда, содда карда, ягон тавр бифармонед, аммо ҳар корро пеши роҳашро гиред, вақт нагузарад. ва ҳар касе ки букорати шуморо гирифт, кӯшиш кунед ки ҳамон шуморо бигирад. дар мо ҳам як урфият аст, ба мегӯяд ки амин нодухтар аст, ё аз шавҳар баромадагӣ аст, ёш аст, бечора 18-20 сола, ягон 40 сола аст, 50 сола аст, тед равад ба шавҳар тед. барои ҳамон хоҳаракони азиз, худтона ҳифз кунед. худтона ҳифз кунед. ман мефаҳмам душвор аст зиндагӣ агар осон мебуд, ҳозир мардум чӣ корҳо намекард. тоқат кунед, худо насибатон мегардонад. аммо пеш аз ноншиканон ё чизҳо мегӯям, дарҳол накушодед, кушода нашавед. мо ҳатто дар тӯйҳо ҳам будем ки келини ҳомиладорро келин карда будем,
این روزها هم دیده بودیم. چی واقعا نمیگذرد. برای همون احتیاط. سخن خیلی زیاد بود، اما وقتی که نزد کامیرا می‌نشینیم فکر کلان میپرد. گمان میکنم که از این گفته های ما با خود چیزی میگیرید. بخی خداحافظی میکنیم.